Niapod tay atong usa ka produkto lods, mao ni atong gitawag og sa. Gideliver ni siya mga lods pinagi sa ato ang single nga motorcycle. Mao ni siya pagkarga lods nya, kay di man lagi siya malukot og ginagmay. Tinagkas man ni siya kay pagga man ning ato ang sa or bungbong. Mao ni siya native nga kanang bungbong sa atong panimalay sa unang panahon niya. Hantod karon lods na dagi hapon ni siya. Mao ni siya pinakalig-on nga bungbong nato lods sa atong mga pinubre nga kanang bungbong sa atong mga balay. Mao ni siya gitawag og sa. Brato ra ni lods 200 pesos ra ni. Para ni nato affordable ni siya sa way mga kwarta samot na og nay daghang kwarta kay makapalit jud ni ning kantidara. 200 pesos ra ni lods. 4x6 nya atong 4x6 nga sa or bungbong, gibaligya rin namo sa tag 200 pesos. O nya delivery na nato lods, free ni siya basta diri sa Talibon area sa Trinidad o sa Binunido natay charge loads mga 150 pesos para sa gasolina. Nya kining tanan amo kining ipaabot niyo lods kay aron makahibalaw pud mo sa ato ang mga deliveries o mga charges sa atong para pang gasolina. Mao ni atong update sa pagkakaron. Order na mo lods kay aron natay pang bungbong sa atong panimalay kay karong December nga bulan bugnaw na kayo. O nya og nay bungbong siyempre makatabon-tabon ni siya or makatabang ni siya sa kabugnaw sa panahon. O nya di na ta bukot-bukot or dili na ta magtikong matog. Tuyhad na kayo pinagi sa tong bungbong nga sa 4x6 kataas sa tag 200 pesos. Pre na gatong pamungbong ane nya safety na pod gatong panimalay, dili lang sa atong mga bata ma safety kung dili tibok pamilya safety og naibungbong gatong panimalay. Daghang kayong salamat mga lods sa karong update sa ato ang sa nga pang dingding sa atong balay. Daghang salamat.